есть несколько вопросов. Открыть свою аптеку. Ему придется потом это делать. Целью, чтобы помогать большее количество людям. ассалому алейкум ҳамватанони азизу гиромӣ, раҳмати калом ки шумо ин шабақаи моро тамошо мекунед, канали моя YouTube, канали Самоя. Саволои беҳтарин диед, ба саволои шумо мо албатта ҷавоб мегардонем. Хотир набароред ки лайк монед, рафиқои беҳтаринатон ба одамое ки ҳамин чи дар кор аст ба фикри шумо, аммо одамое ки муҳтоҷи ниёзе амин маслиҳатҳои мо дорад, ба фоидаи вай меравад, амин маслиҳатҳои мо зиндагии вай ба беҳбудӣ мебарад, ба ҳамоно илтимос мекунам роӣ кунед, поделиться кунед, подписаться кунед канал ба рекомендация диҳед. Салом устози азиз, ман тӯли 3 сол боз видеоҳо ва 5 китоби шуморо мехонам. Бисёр орзуи мақсад дорам ки мисли шумо одами бузург ва ба ватани худ хизмат кунам. Ман дар давлати Россия мехонам, имсол хатмкунанда ҳастам, таҷрибаи фурӯшандагии сухафурӯш дорам, мехоҳам магазини худро кушам, лекин пул надорам. Волидайнам мегӯянд ки аввал 1 сол кор кун, оиладор шав, баъд чӣ ки коре кунӣ бо хоҳиши худат. Намедонам чӣ кор кунам, ҳамеша сиҳату бардам бошед устоди азиз. Бародари азизам, аввал оиладор шав, гуфтаги падару модарат бар ин, 1 сол кор кун, оиладор шав, вақте ки оиладор шудӣ, ҳамон соҳаи ба кор кун ки ту хоҳӣ ки оянда бизнес кушоӣ, агар ки ту хоҳӣ ки магазини сухафурӯш кушом, ҳамон соҳа ба рафта кор кун. Пули даромадӣ кардагид, оиладор шав, зиндагите бин, баъд худо ба шукр, баъд далши бизнеса кушода рафтан мегирӣ, худо хоҳад. Вақте ки кор кардӣ, таҷриби корӣ пайдо кардӣ, бо беҳтар кардӣ таҷриби корита, то администратора буро. Администратор ки буромадию уже фаҳмидӣ чӣ хел прибыл овардан ҳамин бизнес, баъд бизнеси худато кушоӣ мешавад. Раджабали Умарзоқов. Здравствуйте, наставник. Я горжусь, что есть такой благодарный человек. Благодарный. Кто он имел в виду, наверное, благородный. В этом мире желаю вам здоровья. Спасибо. Вопрос. Я скоро получаю диплом с политехнического университета в России. После этого думаю, что магистратура учит или опыт набирать и открыть автосервис в России. Цель через 5 лет чтобы я владел несколько автосервисом. Здесь я работал и учился. Работал в автосервисе. Опыт есть, но думаю, это мало. Что мне делать? Стоит ли учить магистратуру или продолжать набрать опыт? Заранее спасибо за ответ. Получается, что если ты учился в политехническом университете в России, если у тебя есть цель дальше идти в сторону, например, инженерии и так далее, в сторону работать по той профессии, которой ты учился, конечно, иди там и работай, иди туда в магистратуру и учись, чтобы карьера создать и развиваться. Вот дальнейшие твои шаги зависят от твоей цели жизни. Какая у тебя цель жизни? Но если у тебя цель, чтобы просто построить несколько автосервисов, тогда магистратура тебе не нужен для этого. Тебе нужен опыт. Опыт управления, открытия автосервиса, управления автосервиса и так далее, и так далее. Как сделать автосервис прибыльным и так далее. Все зависит от того, какая твоя цель жизни. Посмотри, какая твоя цель жизни. Зачем ты учился в политехническом вузе и потратил там свое время, 5 лет? Раз ты учился там, значит, у тебя есть какой-то план. Поэтому, но все-таки я тебе советую, иди в магистратуру учись, не бросай. Чем умнее станешь, тем лучше будешь делать свой бизнес. Это всегда так. Здравствуйте, наставник. Скажите, пожалуйста, есть ли разница между вашими книгами в электронном виде и бумажном виде? Я покупаю всегда в электронном виде в приложении Litres. Уже прочитал 5 ваших книг, спасибо вам. Я сам работаю на стройке, но надеюсь, через 3 года выйти с этого работы, накопив хоть какой-нибудь денег. Еще вопрос. В Душанбе, где можно купить ваши книги в таджикском языке, чтобы их прочитала моя жена, она в Душанбе. С уважением, Абдулвахид. Бародари азизам Абдулвахид, дар Душанбе ту метуни ки китобҳои моя ёбӣ дар бисёр супермаркетҳо, дар бисёр книжни магазинҳо, дар худи ҳамин пештартар кинотеатри ҷомеъ буд ку пастатари ҳавай ага ки тарафи домпечат равӣ ага
ҳамонҷо мебини кифтерос ба офиси само дуюм этаж ба ҳамонҷо биро ҳама вақт ҳаме китобҳои мо ҳастанд дар фурӯш ҳастанд ҳамонҷо меёби ин чиза гирифтан. мо наздики ба хонаи дониш мекушоем якчанда ҷоҳои душанбе 5-та 6-та онҷо ёфта мешавад. ана масъалаи оне ки разница ҳаст между коғазин ёки электронӣ ба разница нест. Разница коғазин электронӣ разница ҳамон китоб электронӣ варианташ Litrix ба фурӯхта шуда истодаям гирифта хондан гирифтон. Фақат электрони тоҷикӣ мо мондаги мо не онҷи ба русиё ҳаст. Тоҷикӣ аз душанбе хариданотун дар кор. Вот. Ассаламу алейкум, я учусь в медицине на 3-м курсе. Около года я уже читаю книги успешных людей, и меня сильно мотивирует. Когда я уже начал читать книги успешных людей, мой интерес снизился на медицину. Хочу заниматься бизнесом. Пожалуйста, советуйте, что мне делать? Выбрать университет или бизнес? Но чтобы начать, у меня нет денег. Но есть несколько планов. С уважением, Абдул-Вахаб. Абдул-Вахаб, делайте так. Учитесь медицине, пожалуйста. Заканчивайте медицину. Учитесь очень хорошо. Станьте сначала человеком, который в области медицины очень много знает и является, можно сказать, важным человеком. Сначала создайте себя, а потом поработайте немножко, и потом вокруг медицины, пожалуйста, откройте бизнес. Это может быть аптека, это может быть частная клиника, это может быть еще что-то-нибудь, УЗИ и так далее, и так далее. Но в том сфере, где вы профессионал, сначала станьте профессионалом. Ман Юсупов Аминҷон 19 сола ҳастам. Дар шаҳри Душанбе зиндагӣ мекунам. Дар фастфуд, чикен, повар кор мекунам. Ягон ҷо намехонам, илтимос ба ман мефаҳмондед ки чӣ тавр пул ҷамъ карданро ёд гирам. Дуюм, падарам берун аз шаҳр як ошхонаи калон дорад. Дар шаҳрам кушоданӣ ҳаст. Як совет медодед, чунки аз хурдӣ тиҷоратро дӯст медоштам ва бизнес аз аввал фаҳмонед бо пули майда. Rahmati kalon dar panohi Alloh boshe. Barodari azizim Yusufjon. Agar shuma povur kor karda istoda boshe, damon chicken. Az hamon oylike ki karda istodi, kam jam kardange. Inja shuma gufted ki padaram kafe doran, berun az shahar, bodaroni shahar bam kushodani hastan. Shuma hamrohi padaratun kor karda istoda boshed. Ёки ҷудо кор кард намедонам, лекин ман рӯи гуфтаги шумо ба хулос омадам ки шумо ҷудо повар шуда кор карда истодед дигар ҷоба. Барои ҳамон аввал чӣ кор мекунед? Ҳаракат кунед ки ҳамин ақаллан аз 10% то 50% даромади ҳар моҳатона ҷамъ кунед, пасандоз кунед. Ҳар моҳ ақаллан камтар, ин 10% ам бошад. Ҳаракат кунед ки ёд гиред ҳамин даромади худатон қати зиндагӣ кардана. از درآمد خودتون زیاده با زندگی نکنید، عادت نکنید. مثلا من شما اگه 1000 سوم درآمد داشته باشید، 800 سوم زندگی کردن یاد گیرید. اول میخلای این ذات شما با یاردم میکنه که آینده عمرتون ناز بود. برای بسیار آدما خطاش چیه؟ 800 سوم 1000 سوم آیلک داشته باشد یا که درآمد داشته باشد، 2000 با زندگی دارد، 3000 با زندگی دارد. رفته مغازه قرض میگیرد. تو از درآمد خودتون میکردگی زیاد با زندگی نکنید. اگر درآمد خودتون کرده استفاده زیاد به زندگی کردید، یک روز عذابش میکشید و قرض و عذاب میتید شما. برای هم برادر عزیزم همین خیلی کن. حاضر که تو پاور خوب کشیده باشی و تجربه خوب گرفتگی باشی، من این چیکن با انا همون направление با زیادتر شده رو تو نیگه با قطعه پارتنر شه. نه تو نیگه پدرت به یاردم کن و کافه شربه میکشوده کشه کشو. یک قسم گو که 20% درآمد من باتید پدرتونه. استاد همین خیلی کنید. من کارگرای خودم استاد پارتنر میکنم راهبراشه. آدمایی که راهبرای. این همین خیلی. رفته می خیلی کار کن. کارت باید پیش میرد بچم. با اینجا تو سوالای چوشو پریشون. بیزنس اول فهمونید. من چی خیلی میفهمم تو بیزنس اول بچم. اول مارکتینگ کردن در کار برای که بیزنس کشم. من مثلا تو اگه خواهی که کافه کشم اول مارکتینگ هم که بینی که همون کافه و همون چی با طلبات هست یا نه. انا همه وقت بیزنس اهمی میشه. بعد که مارکتینگ کردی بعد پلان میکنی. بعد که پلان کردی همش تمام کی کردی بودجه میشه میسازی. بعد که بودجه تمام شده حساب کرده فرامادی چند پول میشه دی خیلی. بعد از هوای بعد پرسنل پلان میکنی که کدوم آدمایم. بعد که پرسنل پلان کردی فهمیدی که تو در کاره بعد جوش پلان میکنی. جوش ادمنستراتیو расходош چیزاش. بعد وقتی که همش کاغذ با پلان شد. السلام علیکم استاد عزیز.
من یک جوان 19 ساله هستم. از شما خواهش میکنم به همین سوالهای من جواب گردونید. هنگام اولین قدم خوندم. من بسیارتر کتاب «Думай богатей» بسیار خوندم. «Самый богатый человек в Вавилон». Она «Мой сосед миллионер». «Подсознание может все». «Второе рождение». من همین کتاب من بسیار خوندگی. یافته خوندم «Думай как миллионер». Вот. «До встречи на вершине». من همین کتاب من بسیار خوندگی. شما چه خیلی روزهایتون رو به نقشه میگرفتید و صبحتون رو با کدام کارها آغاز میکنید؟ تشکر زیاد. بچه من هر سحر وقت صاحب با وقت میخیزم، وقتی نماز میخیزم، امی وقتی نماز خوندگیم بعد از نماز 1 ساعت من قرآن میخونم، ذکر میکنم، 1 ساعت 1.5 ساعت وقت میگذارم. بعد از این میگیرم نقشه های روزنامه میبینم. من نقشه 1 هفته ندارم، هر هفته 1 بار نقشه میکشم. با همون پگاه روزی بعد از ذکر نماز و بعد از قرآن همون نقشه روزانه میبینم که همین روز پلانی من به چیه. همه میبینم بعضی چیزها از روز گذشته اسپین نکردگی چیزام هست. وایویا میبیارم این روز با این روز پلانی همین روز دیده میفرام. بعضی چیزایی که سروچنای وایویا قید بمیگیرم. بعد همون سر میکنم. من هر روز باید که از 6 تا 10 تا задача решать کردم. این مینیمم باید که همین کم نباشه. حرکت میکنم که 10 تا задача بسیار نگیرم. پیشتر من 20 تا 30 تا задача میگرفتم. نه که همین وای اسپین نمیکنی بعد عذاب میکشی. برای من از 6 تا 10 تا задача зато من завершать کرده و اسپید کردنم در کار. هر روز از 6 تا 10 تا задача حل کرده میبینی. نه که درون همین задача ها یک تا گلوبالش میشه. ما مقصد روز میگیم، цель دنیا میگیم، مقصد روز هوای обязательно کردن در کار. چه باید همون مقصد روز همون مقصدی است که اگر تو عملی گردوندی و اسپید کردی مقصد ماهینت بود میشه. پلان ماهینت، مقصد ماهینت به میرسی. مقصد هر ماهی که به دست آوردی مقصد سالانه به دست آورده میشود. چون که سال همین ماه و همین هفته روزها عبارت است. برای همون همین خیلی تو هم کنید تو هم خیلی میشوکو جانم. السلام علیکم برادرها و استاد عزیز سید مراد دولتov. خداوند دست شما خورا رو نبیند. افسوس که شما بر این دانشمندان از دوران شاعران نبود و خدا را شکر میگم که شما هستین و انشاءالله که شما سبب پیشروی مردم تاجیک خواهید شد. رحمت کلان جون شیرم. استاد عزیزم التماس سوال دارم. من از سال 2008 مهاجر هستم در روسیه و راستی زندگی را دیگر کردن نتونستم. چی باید کرد برای پیشرفتن و دیگرگون کردن زندگی؟ التماس سوالم را جواب دهید. برادر عزیزم اگر که سال 2008 مهاجر شده کار کرده بودید 12 سال عمرتون گذشت. 12 سال ممکن که جوانیتون گذشت، وقتی بهترینتون گذشت. خودتون فهمیدید که حیات دیگه کردن نمیشد، مردکاری و بایقتی. درست می؟ برای ما چیکار کردن نکار؟ پول پسنداز میکنید و پول پسنداز کرده کم کرده خانه برای نکنید. همشه کمکش خانه روی کنید. از مثال $1000 جمع کرده باشید $200 خانه روی کنید که زندگی کنن. $800 پسنداز کنید. چی باکی؟ اگر شما همش روی کنید خانه همش و رسخاد میکنه هیچی نمیمونه. برای همون شما پسنداز کرده کمتر پول جمع کنید و پولی که پسنداز کرده کمتر جمع میکنید همون پول گرفته بعد در آینده یکون کار خودتون کردن میتونید. کم باشه سودا بگذارید، ترگالی بگذارید، بیزنس بگذارید. پیغمبر ما گفتن که صلی الله علیه و سلم که از 10 حصه 9 حصه رزق در همین بیزنس هست. تجارت و بیزنس و همون بگذارید. شما با تستتر میشه. چقدر دیر کنید اما قدر مشکل برای خودتون میشه. برام تستتر گذارید با همه قاسم میشه. برای ما اگر که در روسیه باشید یکون کار یاد گیرید. بایگری بهترین هنر است. همون کار یاد گرفتید بعد کارتون پیش میره. کار یاد گیرید همه. مهاجرم سوال دیگر. مهاجرم در ساختمان کار میکنم، یعنی استریتلست زندگی را هیچ دیگرگون کردن نشده استاد است. کار میکنم سالهای دراز فقط تامین خوراک میشود و آبادانی کردن نمیشود. التماس یک مصلحت خوب ما دهید که از این عذاب تستر برایم. تشکر به دقتتون. برادر عزیزم شما با همین وقتی که شما استرویکه با کار میکنید همون هنر با همون صاحب متخصصی بقوه شوید. اول سرتون مدارید که من چه متخصص شوم که متخصص A کلاس باشه که آدما تیار باشن که من با 100,000 روبل نه 2000 روبل دادم با
вақте ки ҳамин профессионал шудед, сифати коретон ки нақ шуд, баъд нархи шумо дар бозор қимат шудан мегирад. Ана ҳамон вақт баъд даромади шумо зиёдтар шудан мегирад. Хотир наброред. Профессионал ки шудед, нархатуна қиматтарам гӯед ки одамо шумо кор мегирад, наниман мекунад. Ба сабаби чӣ? Барои ки шумо профессионал. Маржатон ки зиёдтар шудан гирифт, уже шумо мебинед ки даромадатон 2 баробар 3 баробар зиёд шуд, а ҳамон даромаде ки кардани як ақибаш пасандоз кардан мешавад барои пешравӣ. ҳамон строительство кор кардагӣ бошед, профессионал шаведу, ба аста-аста оянда ба бригади худотона созеду, як соҳаи строительство қапида равед. ҳамин қади зиндагитон хеле обод мегузарад. Мана мисол, шумо метавонед ки командаи худатона ба созеду, монолита қапед, ё ки кирпич задана қапед, ё ки электричество қапед, ё ки там акно, ё манем дару треза кара. ҳамин строительство ва ҳамон коре ки шумо нағз мефаҳмед, ҳамон ба профессионал шавед. Якташба. Баъд коратон хеле хуб пеш мерад. ҳамон соҳа баъд команда созед, бизнес кунед ҳамон соҳа, компания кушед ҳамон соҳа. ҳамин компания кушед ки фақат мисол агар ки шумо ҳамин кирпич нағз задан тоед, ага хишта компания кушед ки бригадатон фақат хишта задан гирад. Баъд як бригада, 2 бригада, 3 бригада, 10 бригада кунед. Аста-аста бизнес мешавад. Бародарои азизам, кадом соҳае бе ки шумо кор накунед, ҳамон соҳая профессионал шед. Баъде ки профессионал шед, камтар кор кунед, кора ки ёд гирифтед ҳамон соҳа ба бизнес кушед. Коратон пеш мебуравад. Салом алейкум бародар, маслиҳати шумо лозим аст. Ман дар Нижний Новгород ҳастам, замин дорам, хостам хона сохта фурӯшам, аммо зӯрам намерасад хона сохтам. Ба ман як партнёр грузин аст, пешниҳод кард ки пулаш аз ман, замин аз ту, месозам хонара, фоидаш 2 тақсим шуда. Шумо чӣ мегӯед ва чӣ хеле договор кунем ки баъд мушкилӣ пайдо нашавад? Ман 2 сол боз шуморо тамошо мекунам, маслиҳатҳои шумо ба ман хеле ёрдам дод, лекин холиам сустӣ кардастиам. Раҳмати калом бародар азизам. Бародари азизам, агар ки шумо тем более партнёр дошта бошед, грузин бошаду хоҳад ки гуфта шумо ба ки ман пулаша вложит мекунам, замини не шумо пулаша вай вложит кунад, пожалуйста созед, фурӯшед 50 на 50 кор кардан гире қаттиш. Барои ки қатти вай договора нағз бандеду, фаҳмед чӣ хел договор кардана, шумо якта китоб аст партнёрско соглашение. Анамон китоба ёбед. ҳамон китоба ёбед партнёрско соглашение, ҳамон китоба ҷамъ кунед, ҳамон китоба ёбед партнёрско соглашение, ҳамон қатти кор кунед. Худо хад оянда ба коратон хеле хуб мешавад. Номи китоб партнёрское соглашение. Хуб, ана ва нақз карда омӯзед ами китоба. Ана рӯи ҳавай партнёрское соглашение қатти вай договор бандед, қатти грузин. 5 та чиза ҳама вақт учитывать кунед. 5 та чиза. Якум, кто за что отвечает? Ки чиба ҷавобгарӣ аст. Дуюм, кто что вложит. Мисол, як партнёрское соглашение ва 5 та чиза шумо бояд ки албатта ҳаракат кунед ки дуруст ба қайд гиред. Якум, кто за что отвечает. Ин беҳад зарур. Мисол, вақте ки кор мекунед, ки бояд ки ба чиба ҷавобгар боша. Дуюм, кто что вложит. Ки чӣ вложит мекунад. Мисол, як аз пул, як аз замин, як чиз дигар, меҳнат, як аз илмаш, як аз ҳунараш. В общем, сеюм, обязательства. Ҳар як кас обязательстваш тақсим кунед. Ки кардану кору борам тақсим шудагӣ бошад, кроме пулу, кроме заминотон. Ва як ҳамту замини пула монет хона намешад, ки ва кардан дар корку. Чорум, кто что получает. Ки чӣ мегирад. Мисол, ана ин хел. Панҷум, ана как расстаёмся. Беҳад зарур ки ҳамин аввал маслиҳати ҷудошавиам кардан дар кор. Как мерастаёмся, случай чего. Баъд баъзе проблемаҳо ба фурем ага, форс-мажор ба фурем, хона сохтем, хона фурӯш ба нарафт. Кадом проблемаҳо ба во хӯрдан мешавад. Ҳамин проблемаҳо ба чӣ кор мекунем? Ҳамин чизҳо коғаз ба нависед. Баъд аста-аста коратон нақз шуда мебаравад. ҳамватанони азизу гиромӣ, доимо тамошо кунед канали моя. Доимо хишу таборатон ба ё рафиқатон ба роя кунед канали моя. Чиба ки канали мо беҳад хизмати бузург карда истодааст. ҳам дар пешравии миллати мо, ҳам дар пешравии фарҳанги мо, ҳам дар пешравии ҷавонони мо. Илоҳи садсола шавед.